হ্যালো? হ্যাঁ, হ্যাঁ। সালাম, নমস্কার, গুড ইভনিং। WBMDFC আয়োজিত কেরিয়ার পথনির্দেশ ধারাবাহিক অনলাইন আলোচনা চক্রের ৫৬তম পর্বে আপনাদের স্বাগত। করোনার প্রথম ঢেউ থেকে কেরিয়ারের নানান দিক নিয়ে প্রায় ৫৫টা পর্ব জুড়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা আলোচনা করেছি। এই পর্বে আপনাদের স্বাগত। আমরা এই পর্বে আলোচনা করব কেরিয়ার ইন ইন্ডিয়ান পোস্টাল সার্ভিস অ্যান্ড কুরিয়ার। করোনা মহামারীর কালে পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য বিশেষ করে শিক্ষার প্রণোদনা দেওয়া ছাড়া কেরিয়ার কাউন্সিলিং নিয়ে বেশ কয়েক বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে কাজ করছে। 2019 সালে কেরিয়ার কাউন্সিলিং এর উপর বিস্তারিত একটি বই প্রকাশ হয় এবং এই বই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পড়ুয়াদের ভীষণভাবে কাজে লেগেছে তা আমরা জানতে পারি। এই হাত বইকে কেন্দ্র করে যখন জেলায় প্রচার ও পড়ুয়াদের নিয়ে কিছু কর্মসূচির পরিকল্পনা করা হয়েছিল, তখন অতিমারী ক্রান্তিকালে আমাদের জীবনের নানান দিক বিপর্যস্ত করে। এখনো তার রেশ শেষ হয়নি। করোনা মহামারীর কারণে পড়াশোনার স্বাভাবিক ছন্দ বিঘ্নিত। 2020 মার্চ থেকে ছাত্রছাত্রীদের এবং প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য উদ্যোগী প্রার্থীদের অনেকেই গৃহবন্দী হয়ে পড়েন। সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে বলে এমনকি সহপাঠীদের সঙ্গে দেখা করা বা গ্রুপে পড়াশোনার সুযোগ বন্ধ হয়ে যায়। ঘরে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করতে করতে অনেকেই মানসিকভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তাদের অফুরন্ত সময়কে যাতে জীবন গড়ার কাজে ব্যয় করতে পারে, পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম কেরিয়ার পথ নির্দেশ শীর্ষক এই অনলাইন আলোচনার কর্মসূচি গ্রহণ করে। বিগত প্রায় 55টা এপিসোডে আমরা একদিকে সরকারি চাকরি, অন্যদিকে নানান রকম নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ নিয়ে কিন্তু আমরা আলোচনা করেছি এবং এই প্রোগ্রাম জুম ছাড়া সরাসরি WBMDFCর ইউটিউব এবং ফেসবুকে সম্প্রচারিত হয়, যেখানে হাজার হাজার ছেলেমেয়েরা এই অনুষ্ঠান দেখে, তারা উপকৃত হয়, তারা প্রশ্ন করে। এছাড়া অনলাইন কেরিয়ার পথ নির্দেশ এই অনুষ্ঠানের সিংহভাগ অংশগ্রহণকারী গ্রামীণ অঞ্চলে, তাদের অনেকে এই ধরনের বিষয়ের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ কম থাকে। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত মানুষের সঙ্গে তারা পছন্দের বিষয় নিয়ে কথা বলার সুযোগ থাকে। এই সময়টাকে কাজে লাগিয়ে WBMDFC এর অভিনব উদ্যোগ প্রায় 2 বছর ধরে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতিতে আমরা কৃতি ছাত্রছাত্রী, বিশেষজ্ঞ, সফল পরীক্ষার্থীরা তারা তাদের অভিজ্ঞতার কথা আমাদেরকে শুনিয়ে গেছে। আমরা তাদের কথা শুনে আমরা এই চাকরি পরীক্ষায় নানা রকম ভাবে প্রস্তুতি নিই। আজকে আমরা পোস্টাল সার্ভিস নিয়ে কথা বলবো। আমাদের সঙ্গে আছেন ম্যানেজিং ডিরেক্টর মাননীয় শ্রী মৃগাঙ্ক বিশ্বাস মহাশয়। আমি অনুরোধ করব আজকের অনুষ্ঠান শুরু করার আগে, তার আগে আমরা একটা কৃতজ্ঞতা জানাই ইন্ডিয়ান পোস্টমাস্টার জেনারেল ওয়েস্ট বেঙ্গল সার্কেলের ম্যাডাম একজন প্রতিনিধিকে, আমাদের মধ্যে সুকৃতি গুপ্তাকে অনুরোধ করেছেন পোস্টাল ইন্ডিয়ান পোস্টাল সার্ভিসের রিক্রুটমেন্টের ব্যাপারে। অন বিহাফ অফ WBMDFC, we would like to thank Madam Postmaster General and also welcome Sukriti Gupta. Now I'll move to Managing Director to say a few words about today's program. Sir. Thank you, Sabir. Thank you to our guests. Especially thanks to our Postal Department. ধন্যবাদ জানাচ্ছি অন বিহাফ অফ দ্য কর্পোরেশন। আপনারা আমাদের সঞ্চালকের মুখ থেকে শুনলেন যে আমরা কর্পোরেশন কিভাবে আমরা আমাদের ইয়াং জেনারেশনকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করছি বিভিন্ন সেক্টরে, তারা যাতে আরো বেশি মানে সমস্ত ধরনের কত ধরনের যে সুযোগ রয়েছে তাদের কাছে, সেটা আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করছি। কারণ আমাদের অনেকেরই অজানা ছিল এই বিষয়গুলো, যেগুলো আমরা তাদেরকে আমরা এগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করছি, যাতে তারা এগুলোকে অন্তত অ্যাভেল করে তাদের অন্তত পরবর্তী জীবনটা যাতে আগামী দিনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, তার জন্য আমরা চেষ্টা চালাচ্ছি। আমাদের কর্পোরেশন এবং আমাদের গভর্নমেন্টের এই MME দপ্তর এবং আমাদের চেয়ারম্যান জনাব গোলাম আলী আনসারী সাহেব, তো প্রত্যেককে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি। আজকে যারা উপস্থিত আছেন তাদেরকেও ধন্যবাদ দিচ্ছি, যারা আজকে আমাদের এটা দেখছেন।
তো বিষয় হচ্ছে যে পোস্টাল ডিপার্টমেন্ট, পোস্টাল যে একটা বড় একটা ভূমিকা, এটা কিন্তু মানে আজকে নয়, বহু দিন থেকে চলে আসছে। এই পোস্টালের উপরে মানুষের যে কত ও ইয়ে ছিল, মানে আস্থা, এটা যারা যারা ও মানে কি বলবো, যারা পুরোনো দিনের মানুষ তারা বলতে পারবে। কারণ পোস্টাল ডিপার্টমেন্ট ছাড়া তারা অন্য কোথাও কিন্তু তাদের মানে কোনো রকমেরই কিন্তু, যেমনি টাকা পয়সা লেনদেন থেকে আরম্ভ করে চিঠিপত্র আদান প্রদান, মানে পোস্টাল ডিপার্টমেন্টের উপরে মানুষ কিন্তু পুরোপুরি অনেকটা নির্ভরশীল ছিল। সে পোস্টাল ডিপার্টমেন্ট চিঠি যেমনি এখান থেকে বিদেশেও পাঠানো যেত, তেমনি সেই পোস্টাল ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমেই কিন্তু আমরা সেক্ষেত্রে আমাদের টেলিফোন ব্যবস্থাটাও কিন্তু তারাই কিন্তু হচ্ছে কি বলবো এনেছিল আর কি। এছাড়াও কিন্তু পোস্টাল ডিপার্টমেন্ট সেখানে কিন্তু টাকা পয়সারও কিন্তু এখানে রাখবার ব্যবস্থা ছিল, বিভিন্ন ফিক্সড ডিপোজিট ছিল যেটা খুব লুক্রেটিভ ছিল। এবং পোস্টাল ডিপার্টমেন্ট ধীরে ধীরে কিন্তু চেঞ্জও করেছে, ধীরে ধীরে চেঞ্জ করেছে মিনস বলছি তাদের অ্যাটিটিউডটাও কিন্তু অনেক চেঞ্জ হয়ে গেছে, যেটা আমরা Am I audible? Yes, please go ahead. পোস্টাল ডিপার্টমেন্ট কিন্তু মানে মানে বিগত কয়েক বছর আগেও কিন্তু আমরা দেখেছি পোস্টাল ডিপার্টমেন্ট কিন্তু সেভাবে মানে কম্পিটিটিভ একটা মানে ছিল না ইন কম্পারিজন উইথ আদার হচ্ছে কুরিয়ার সার্ভিস কিংবা আদার সঙ্গে কম্পিটিটিভ ছিল না। ইদানিং কালে লাস্ট কয়েক বছর কিন্তু পোস্টাল ডিপার্টমেন্ট মানে অ্যাগ্রেসিভলি তারা কিন্তু মানে এগিয়ে এসছে, যেটা ভাবাই যায় না একটা গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠান কিভাবে অ্যাগ্রেসিভলি প্রাইভেট কোম্পানিকে কম্পিট করতে পারে, এগিয়ে যেতে পারে, সেটা কিন্তু পোস্টাল ডিপার্টমেন্ট দেখিয়েছে। ইট ইজ ভেরি ভেরি মানে মানে কি বলবো পজিটিভ অ্যাটিটিউড আছে গভর্নমেন্টের, এবং পোস্টাল ডিপার্টমেন্টের প্রত্যেকটা মানুষই কিন্তু অনেক বেশি প্রোঅ্যাক্টিভলি প্রো পিপল কাজ করার চেষ্টা করছে। এটা একটা কিন্তু অভিনব উদ্যোগ, এবং তারা বিভিন্ন তার হচ্ছে জব এর কিন্তু তার অ্যাভিনিউ কিন্তু দেখা গেছে। এবং ইদানিং কালে যেটা আমরা খবর পেয়েছি, প্রায় এই মুহূর্তে প্রায় 1500 মতো ভ্যাকেন্সি কিন্তু সেখানে আছে। পোস্টাল ডিপার্টমেন্ট মানে এমন অবস্থা বর্তমানে এত মানে ভালো একটা দিক আছে, যেখানে মানে ব্যাংকিং সিস্টেম থেকে আরম্ভ করে আছে, তেমনি আদার সেক্টরও আছে, কুরিয়ার থেকে আরম্ভ করে সব ধরনের, এবং অন্যান্য যে কোনো জায়গা থেকে কিন্তু অনেক আগে কিন্তু কুরিয়ার সার্ভিসের থেকেও কিন্তু বেটার সার্ভিস দিচ্ছে। এবং এখানে বড় বড় কিন্তু মানে কি বলবো স্কোপ রয়েছে, এবং শুধুমাত্র গভর্নমেন্ট জব আকারেও নয়, অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে সেখানে মানে টেম্পোরারি জব হিসেবেও কিন্তু এখানে অনেক নিয়োগ কিন্তু এখানে হচ্ছে, যাতে কিনা মানুষকে আরো বেশি পোস্টাল ডিপার্টমেন্ট সুবিধা দিতে পারে। এখানে কিন্তু সিনিয়র অফিসাররা মানে ইউপিএসসি থেকে যারা আছে, ইউপিএসসি পরীক্ষা থেকেও কিন্তু এখানে আমাদের সিনিয়র অফিসাররা কিন্তু এখানে নিয়োগ পান আর কি। সুতরাং দেয়ার ইজ এ হিউজ স্কোপ। এবং পোস্টাল ডিপার্টমেন্ট সম্বন্ধে আমাদের খুব বেশি ভালো এখনো কিন্তু ধারণা নেই। একমাত্র ধারণা শুধু আছে সেখানে টাকা রাখা হয়, এবং সেখানে পোস্ট অফিসে চিঠিপত্র আদান প্রদান অনেক কমে গেছে, সেইটুকুনি এখনো তাও মানুষের মধ্যে মানে কি বলবো তার সাবকনসিয়াস মাইন্ডে কিন্তু রয়ে গেছে। কিন্তু পোস্টাল ডিপার্টমেন্টে আর কত কি কাজ করছে সেটা আমাদেরও কিন্তু সকলে জানার নেই। যারা এক্সপার্টসরা আছেন আমাদেরকে আরো বলবেন, আরো বেশি এটা মানুষের বেশি প্রচারিত হবে। আশা করব যে আমাদের অনেক স্কলারশিপের কিন্তু অনেক ছেলে মেয়েদের কিন্তু অ্যাকাউন্ট কিন্তু এখন পোস্ট অফিসের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমেও কিন্তু টাকা পয়সা যাচ্ছে, তাদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ আছে রীতিমতো। তো আই রিকোয়েস্ট মানে আমি গেস্টদেরকে অন্তত রিকোয়েস্ট করবো আমাদের যারা আজকে আছেন এবং যারা আগামী দিনে দেখবেন এই ইউটিউবটা, তারা যাতে উদ্বুদ্ধ হয় এবং পোস্টাল ডিপার্টমেন্ট সম্বন্ধে তাদের ধারণাটা যদি চেঞ্জ হয়ে তারা নিজেদের কেরিয়ারটাকে এই পোস্টালের ডিপার্টমেন্টের যে স্কোপটাকে তারা যাতে কাজে লাগাতে পারে, সেটা যদি অ্যাডভাইস দেন ভালো হয়। থ্যাংক ইউ অল। মানে আশা করব আগামী দিনে আমরা আরো বেটার কিছু করতে পারবো। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আপনি একটা সূচনা করলেন। এর পরে আমি আমাদের আজকের যে প্রধান বক্তা অর্থাৎ মাননীয়া সুকৃতি গুপ্তা, সিনিয়র সুপারিনটেন্ডেন্ট পোস্ট অফিস সাউথ কলকাতা। আপনি আগেই বলেছি যে আমরা we on behalf of WBMDFC would like to acknowledge the contribution of Chief Postmaster General for her support in today's program. So I would now request Sukriti ma'am to start
to give an overview of the Indian Postal Service, which is a symbol of trust, security over a period of a long time. And also it has served every corner of the country, and we are proud of Indian Postal Service. And this is also a great place to work. So on behalf of WBMDFC, I welcome ma'am to start your talk. Thank you everyone for inviting me today. And ma'am, if you just also can speak in Hindi, that would be great. Both mix. That because I don't know Bengali. So मेरी यहाँ पे अभी पोस्टिंग हुई है रिसेंटली कोलकाता में. इससे पहले मैं डायरेक्टर जनरल पोस्टल ऑपरेशंस बन गई और इंडियन पोस्टल सर्विसेज 2015 बैच के ऑफिसर. एंड मैं कोलकाता में अभी 2 हफ्ते पहले ज्वाइन किया है. So first of all, I would like to thank everybody for inviting me to speak. बताना चाहूंगी कि पोस्टल एक ऐसा डिपार्टमेंट है that has survived through the ages, right from the times of the British. And if we talk about today, the department के बहुत सारे फेज जो है बदले हैं, but department has stayed over. और यहाँ पे पहले जो हम टेलीग्राम होता था या फिर पोस्ट कार्ड था, आगे है टेलीग्राम खत्म हो गया. पोस्ट कार्ड आज भी हम लोग बेचते हैं, आज चिट्ठियां लिखी जाती हैं. लेकिन ई कॉमर्स के आने के बाद एडवेंट ऑफ ई कॉमर्स जो हम देखते हैं कंट्री में, तो पार्सल बिजनेस जो है वो पिकअप हो रहा है जगह जगह. अब फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, आप देखेंगे पार्सल्स का बिजनेस है वो आने वाले टाइम में प्राइम बिजनेस होगा. तो डिपार्टमेंट जो है वेंचर कर रहा है उस एरियाज में. एंड ऑलरेडी आप देखेंगे काफी फार फ्लंग एरियाज में भी डिपार्टमेंट जो है अपने पार्सल डिलीवरी सर्विसेज को प्रोवाइड करता है. हमने बहुत सारे पार्सल हब सेटअप कर रखे हैं डिफरेंट मेट्रोज में. हमारे पास स्पेशलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर्स हैं जहाँ पे बल्क मेल आती है. एंड इसके अलावा वी डू सेविंग्स बैंक ऑल्सो, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक, जो कि I think oldest saving bank function है country में. We are doing it since 1800s. और हमारे पास postal life insurance है, which is the oldest insurance in the country. तो आज भी हम जो है शहर में गांव में जाकर इंश्योरेंस करवाते हैं. तो डिपार्टमेंट के मल्टी फेसेटेड फंक्शंस हैं. डिपार्टमेंट कोई एक तरीके की चीज ऑफर नहीं करता. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग. इसके अलावा समय के साथ साथ अब हम आधार भी बनाने लगे हैं, और इसके अलावा हम पासपोर्ट सेवाएं भी दे रहे हैं. कई प्रमुख डाकघरों में जो कि प्राइम लोकेशंस पे हेड पोस्ट ऑफिसेस हैं, वहाँ पे जो है जनता के पासपोर्ट बनाए जाते हैं. पहले क्या होता था कि एक ही रीजनल पासपोर्ट सेंटर हुआ करता था जो कि मेन सिटी से काफी दूर होता था, या फिर छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स के लोग वो फैसिलिटीज अवेल नहीं कर पाते थे पासपोर्ट की. तो पासपोर्ट यूज्ड टू बी अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू अचीव. लेकिन ये जो फैसिलिटी हमारी शुरू हुई है इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है. तो अब जो है हम लोग पासपोर्ट भी आप जो है अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस, हेड पोस्ट ऑफिस में जाके आप अपना पासपोर्ट भी बनवा सकते हैं. अगर यूथ की बात करें तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हर लेवल पे. आप किसी भी लेवल पे ज्वाइन करना चाहे या आपकी किसी भी लेवल की काबिलियत है, आप किसी भी लेवल पे ज्वाइन कर सकते हैं. जैसे मैंने ज्वाइन किया सिविल सेवा की परीक्षा से. हमारे यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है वो सिविल सेवा के थ्रू होता है कि जो भी आप हर एक जो स्टेट है उसको एक सर्कल माना जाता है. तो वेस्ट बंगाल एक सर्कल है, जो तो उत्तर प्रदेश एक सर्कल है, बिहार एक सर्कल है, तो हर स्टेट एक सर्कल है. तो उस सर्कल के अंदर जो है एडमिनिस्ट्रेशन भी है, ऑपरेशंस भी है. एडमिनिस्ट्रेशंस वाला जो पार्ट है जो हेम पे होता है, दैट इज at the apex manned by Indian Postal Service officers who come through UPSC. और जैसे कि स्टेट के हेड होते हैं चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, उसके अंदर होते हैं सर्कल के अंदर बटे होते हैं रीजन्स. जैसे
वेस्ट बंगाल में है, नॉर्थ बंगाल रीजन, साउथ बंगाल रीजन, कोलकाता रीजन. Those regions are manned by postmaster generals. Regions के नीचे होते हैं divisions, which are manned by SSPOs, जो कि मैं हूँ, Senior Superintendent Post Offices, कोलकाता, साउथ कोलकाता. हम सुपरिंटेंडेंट्स के साथ होती है टीम ऑफ इंस्पेक्टर्स एंड ASPs. इंस्पेक्टर्स हमारे डिपार्टमेंट में आते हैं थ्रू SSC एग्जामिनेशन. SSC के थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट्स में आपको भर्ती मिलती है. एक डिपार्टमेंट उसमें पोस्टल भी है, तो डिपेंडिंग ऑन द रैंक आपको पोस्टल डिपार्टमेंट में भी इंस्पेक्टर का रोल मिल सकता है. और आगे जाकर बेस्ड ऑन प्रमोशंस आप जो है ASP बनेंगे और SSPO भी बनेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ सर्विस जो आपकी होगी और डिपेंडिंग ऑन आपने किस एज में भर्ती किया है डिपार्टमेंट में. और जो हमारे यहाँ पोस्ट ऑफिस के अंदर क्लरिकल काम होता है, चाहे वो सेविंग्स बैंक का हो, चाहे वो एक हमारे यहाँ MPCM काउंटर जैसे कहते हैं जहाँ पे डाक बुक होती है, और जो पार्सल के काउंटर्स होते हैं, स्टैम्प काउंटर्स होते हैं, उसके लिए पोस्टल असिस्टेंट के एग्जाम होते हैं. तो पोस्टल असिस्टेंट का एग्जाम देके आप जो है पोस्ट ऑफिस में क्लरिकल काम कर सकते हैं. आप काउंटर पे बैठेंगे जैसे कि बैंक पे बैठते हैं, आप सेविंग्स बैंक का ऑपरेशन करेंगे, आप डाक की बुकिंग करेंगे, वो क्लरिकल लेवल का काम है. वो भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है यंगस्टर्स के लिए जो कि अभी अभी स्टार्ट आउट कर रहे हैं, जिनके पास अभी थोड़े से मीन्स लिमिटेड हैं, लेकिन फिर भी दे वांट टू अचीव समथिंग. उनके लिए क्लरिकल कैडर इज अ वेरी गुड स्टार्टिंग, जो कि बहुत छोटे छोटे जगहों में बसे हुए हैं. तो दैट इज, और सैलरीज जो है बहुत अच्छी हैं पोस्टल डिपार्टमेंट में वर्क. एंड रूरल एरियाज में इट इज वेरी वेरी लाइक्ड बाय द रूरल पॉपुलेशन, क्योंकि जहाँ पे इतनी रीच नहीं है अभी, जहाँ पे लोगों को कम जानकारियां हैं, वहाँ पे GDS भी एक होता है जो कि नॉन डिपार्टमेंटल होते हैं, बट ग्रामीण डाक सेवक कहते हैं. ग्रामीण डाक सेवक का भी एग्जाम कराया जाता है. वो जो है छोटे छोटे गाँव में जाके डाकघर की सेवाएं जो है आम जनता को देते हैं. तो इस तरीके से आप देखें तो हर लेवल पे आदमी जो भी चाहे उसके लिए नौकरी जो है उपलब्ध रहेगी. आपको लगता है कि आपको पोस्टमैन बनने में ज्यादा सेटिस्फैक्शन है, तो आप उसका एग्जाम दे सकते हैं. आपको लगता है कि मेरे पास क्लरिकल कैडर में काम करने की क्षमता है या आपको उसमें काम करना बहुत अच्छा लगता है, तो वो भी आप कर सकते हैं. इसके अलावा चेंजिंग टाइम्स में अभी जो है, क्योंकि हमारे माननीय मंत्री जी का फोकस है कि हम जो है पार्सल बिजनेस को बढ़ाएं, तो काफी यंगस्टर्स जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं. हम लोग अपने यहाँ डिविजनल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टीम्स बनाते हैं जो कि हमें आइडियाज देती हैं कि हम पार्सल को कैसे बूस्ट करेंगे, कैसे पिकअप कर सकते हैं, कैसे डिलीवरी कर सकते हैं. तो काफी ब्रेनस्टॉर्मिंग भी होती है. अगर आपके पास क्षमता है, अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप बहुत अच्छी अच्छी प्रोफाइल्स को भी ऑक्यूपाई कर सकते हैं. विद दैट सेम एग्जाम आपकी प्रोफाइल्स वेरी कर सकती हैं. हो सकता है कि कभी आपके पास जो है फील्ड वाला काम होगा, हो सकता है कभी आपके पास जो है आगे जाकर के डेस्क वाला काम भी हो सकता है. डिपेंडिंग ऑन द कैपेबिलिटीज वी हैव, हमारे पास हर प्रोफाइल में काम है. जैसे कि अभी डिपार्टमेंट के अंदर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स भी होते हैं, जिनको हम MEs बोलते हैं, जो फील्ड में जा करके हमारे लिए बिजनेस लेकर के आते हैं. तो बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं उन नए बच्चों के लिए जो कि आना चाहते हैं और पोस्टल डिपार्टमेंट के साथ जुड़ना चाहते हैं. तो जो इमेज है डिपार्टमेंट का जो इमेज है दैट इज चेंजिंग, एंड जो चेंजिंग समय के साथ हम जो है रीब्रांडिंग कर रहे हैं, दैट इज वेरी गुड फॉर द न्यू जनरेशन टू कम इन. तो जो भी हमारे जो पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं जो कि आना चाहते हैं पोस्टल डिपार्टमेंट में, इट इज अ वेरी गुड प्लेस जहाँ पे आप अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं और आप काफी आगे जा सकते हैं. ऐसा नहीं है कि पोस्टल डिपार्टमेंट में आप रह करके आप सोचें कि बंध गए हैं किसी काम में.
अगर आपको इंटरेस्ट है तो इंट्रा डिपार्टमेंटल एग्जाम्स भी होते हैं, जिसके थ्रू अगर आपके एग्जाम्स में मार्क्स अच्छे रहे हैं तो आप आगे भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने क्लरिकल कार्डर में एंटर किया तो आप जो है इंस्पेक्टर कार्डर में नहीं जा सकते या आप एसएसपी कार्डर में नहीं जा सकते। आप अगर मेहनत करें और डिपार्टमेंटल एग्जाम्स लिखते रहें और आपका प्रमोशन हो जाएंगे टाइमली बेस्ड ऑन आपके जो अप्रिसिएशंस होते हैं, आप जो है डिपार्टमेंट में आगे बढ़ सकते हैं। तो डिपार्टमेंट में ऑल ओवर it has a very good scope of captivating youngsters of today's generation. Ma'am, So, can you take a couple of questions now from the audience so you can respond? That will be much better. Yes, please. Yeah. And ma'am, I speak and then I'll again switch off. As you know, ma'am has already said that Indian Postal Service is a multifaceted and dynamic department, even before the independence. So, আপনারা শুনলেন যে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, it can be called a lifeline of India. Every village is connected with the postal department, and এর সঙ্গে নানান রকমের পরিষেবা। আমরা শুধুমাত্র পোস্টাল ডিপার্টমেন্ট বলতে চিঠির আদান প্রদান নয়, বিসাইড দ্যাট আমরা পাসপোর্টের পরিষেবা পাচ্ছি, আমরা ব্যাংকিং পরিষেবা পাচ্ছি, এবং স্পেশালি যেটা ম্যাডাম ফোকাস করলেন অন দ্য প্রমোশন অফ ই-কমার্সের মাধ্যমে যে পার্সেলের এই ব্যাপারটা, এবং এছাড়া মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ ও পোস্টাল ডিপার্টমেন্ট কিন্তু গ্র্যাজুয়ালি ইভলভ করেছে। যে টেলিগ্রামে হয়তো অনেক বছর আগে টেলিগ্রামের ইম্পর্টেন্স ছিল, কিন্তু ক্রমশ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা নানান দিক থেকে, and she has specifically emphasized, অনেকটা জোর দিয়েছেন যে ইউথদের জন্য ক্যারিয়ারের কিন্তু একটা বড় সুযোগ রয়েছে। তিনি প্রথমে বলেছেন যে এটা একটা ইন্ডিয়ান পোস্টাল সার্ভিসের বড় অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পোস্টে আসার কি কি রকমের ব্যবস্থা আছে। তারপরে ক্লারিক, ইফ ইউ আর ইন্টারেস্টেড ইন দ্য ক্লারিক্যাল পজিশন, সেখানে আপনি যদি পোস্টাল অ্যাসিস্ট্যান্স যে পরীক্ষাগুলো হয়, এবং অ্যাজ এ পোস্টম্যান, পোস্ট উইমেন এবং ডেলিভারি, এই ধরনের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নানান রকমের কর্মসংস্থান। এবং সবচেয়ে যেটা ইম্পর্টেন্ট কথা বলেছি, যেহেতু সিন্স ইজ এ বডি অফ এ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ডাইরেক্টলি, fee structure payment is very lucrative in terms of the other job. এইটা উনি কিন্তু খুব সুন্দরভাবে বলেছেন। ম্যাম, ক্যান ইউ জাস্ট elaborate little bit of, there are you belong to a very elite category of Indian Postal Service. What are the exam, when does it happen, and what kind of educational qualification required to appear for this UPSC exam for Indian Postal Service? Yes, I would like to speak. मैं आई हूँ यूपीएससी सिविल सेवा के थ्रू। यूपीएससी के नोटिफिकेशंस निकलते हैं हर साल, यूपीएससी का एग्जाम होता है जिसके थ्रू आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और अन्य कई सेवाओं की भर्ती होती है। उसमें से एक ग्रुप ए सेंट्रल सिविल सर्विस है, इंडियन पोस्टल सर्विस। तो अगर जितने भी कैंडिडेट्स यूपीएससी का एग्जाम लिखते हैं, इफ दे गो थ्रू द नोटिफिकेशन and in the list of services, there's one service under Group A, Central Civil Services, along with other services such as Indian Revenue Service, Indian Audit Account Service, Indian Foreign Service. One of them is Indian Postal Service. Yes. So, যারা আপনারা প্রশ্ন করলেন যে ইন্ডিয়ান পোস্টাল সার্ভিসের এলিট ক্যাটাগরিতে ঢুকতে গেলে, এইটা কিন্তু ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে হয়। আপনারা জানেন প্রতি বছর একদম নিয়ম করে এই রিক্রুটমেন্টটা হয়, এবং সেখানে ইউপিএসসির ইন্ডিয়ান পোস্টাল সার্ভিস বলে একটি ক্যাটাগরি আছে, যেখানে কিন্তু আপনাকে অ্যাজ নর্মাল অ্যাজ ইউপিএসসি সার্ভিস, অর্থাৎ প্রিলিমস, তারপরে মেন, তারপরে ইন্টারভিউ, এই ধরনের পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। Ma'am, if you just elaborate on if like is prelims is the same as the UPSC and the also the main exam, but in terms of the interview, what kind of preparation if you want to sit for the Indian Postal Service, किस तरह का तैयारी होना चाहिए ये सर्विस में आने के लिए? देखिए, यूपीएससी का जो एग्जाम है, जो सारे कैंडिडेट्स देते हैं, इट्स अ जनरलाइज्ड एग्जाम। ऐसा नहीं है कि किसी एग्जाम का पेपर अलग है। It's a generalized exam held all over the country. And उसका जैसे आपने स्ट्रक्चर बताया, सबसे पहले प्रीलिम्स होता है और उसके बाद अराउंड 3-4 months बाद मेंस होता है, and after 2 months break इंटरव्यू स्टार्ट हो जाते हैं। Because of COVID times थोड़ा सा शेड्यूल has changed,
But otherwise, in the month of March to May, June, the interviews happen. The prelims happen somewhere around August to September. The mains used to happen somewhere in November, December. Right. तो ऐसा schedule रहता है. And when you sit for the prelims, it is an optional paper. And it is held in both the languages, Hindi and English. Right. जब आप prelims qualify कर जाते हैं, उसके बाद आपको फॉर्म भरना होता है. यूपीएससी मेंस का फॉर्म भरा जाता है, उसमें आपको सर्विसेज ऑप्ट करनी रहती है. So generally the candidates fill IAS at the top or IPS or foreign service at the top, followed by other services. तो उसमें जो है आप जो सर्विस आपको अच्छी लगती है, नॉट जस्ट पोस्टल सर्विस, आपको जो सर्विस में आप जाना चाहते हैं. कई सारे कैंडिडेट्स होते हैं, दे फाइंड रेवेन्यू सर्विस इज वेरी अट्रैक्टिव ऑप्शन, सो दे फिल IRS एट द टॉप. किसी का मन होता है कि मैं पुलिस में जाना चाहता हूँ या पुलिस में जाना चाहती हूँ, दे फिल पुलिस सर्विस एट द टॉप. जिनको पोस्टल सर्विस बहुत पसंद है, उनकी प्रेफरेंस में पोस्टल सर्विस भी हाई रहती है. So this is the way कि आपको जब फॉर्म्स फिल करना होता है after you qualify the prelims, not before. When first you have qualified the prelims exam, तभी आप eligible होते हैं वो मेंस का फॉर्म भरने के लिए, in which you provide your preference of services. Right. So the services have kept on changing. Recently, the Department of Personnel and Training has done a lot of changes. पहले कई सारी services होती थी, वैकेंसी जो है ईयर टू ईयर शिफ्ट होती रहती है. बट दिस इज द वे हाउ जनरलाइज्ड हाउ पीपल हैव बीन एंटरिंग इंडियन पोस्टल सर्विस फॉर द पास्ट मेनी इयर्स, लेट्स से 50-60 इयर्स. ऐसे ही चल रहा है थ्रू सिविल सर्विसेज एग्जाम्स. उसके बाद जो है प्रीलिम्स, आई बिलीव सबको पता है कैसा होता है पेपर. इट्स अबाउट जनरल नॉलेज. एक CSAT का भी एग्जाम होता है, दैट्स अबाउट बेसिक IQ. उसमें मैथ्स के सवाल होते हैं और आपके पास बेसिक जो है मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड चेक करने के लिए होता है. एंड जनरल नॉलेज इज अबाउट एवरीथिंग एंड एनीथिंग अंडर द सन दैट कैन बी आस्क्ड. एंड आफ्टर यू क्वालिफाई द प्रीलिम्स, यू हैव टू पिक एन ऑप्शनल. आपको जो एलिजिबिलिटी है दैट इज ग्रेजुएशन. आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा ताकि आप जो है सिविल सेवा के एग्जाम में बैठ सके. Graduation की field is not specified. It can be any. You should be just a graduate. आप आर्ट्स के ग्रेजुएट हो सकते हैं, आप कॉमर्स के ग्रेजुएट हो सकते हैं, आप साइंस के ग्रेजुएट हो सकते हैं, आप आर्किटेक्चर के ग्रेजुएट हो सकते हैं. You can be graduate from any field and आप जो है सिविल सेवा के एग्जाम में बैठ सकते हैं. और अच्छी बात यह है कि आप मेंस के लिए आप अपना मनपसंद सब्जेक्ट पिकअप कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे सोशियोलॉजी में इंटरेस्ट है तो मैं सोशियोलॉजी ले सकती हूँ. मुझे अगर मैथ्स में इंटरेस्ट है, मैं मैथ्स में ले सकती हूँ. The toppers or the successful candidates, they come from all sorts of subjects. ऐसा नहीं है कि there was a time जब लोगों को लगता था कि only this subject is gaining marks, but I think अब एक बहुत इक्वालिटी आ गई है. and every subject जिसमें आपको लगता है कि आपकी एफिशिएंसी है, आपकी कैपेबिलिटी है, आपके पास नेचुरल फोटे है, आप उस सब्जेक्ट को पिकअप करके तैयारी करके आप क्रैक कर सकते हैं एग्जाम. मोर देन दैट, द लेवल ऑफ द एग्जाम, मेंस का जो एग्जाम होता है, आई हैव आल्सो टेकन कोचिंग्स ड्यूरिंग द टाइम आई हैव प्रिपेयर्ड. तो उस टाइम में क्या होता था, व्हाट द बेंचमार्क इज, इट शुड बी मोर देन मास्टर्स बट लेस देन PhD. It's a generalized, what should I we say, an informal joke that we say कि masters से ज्यादा है लेकिन PhD से कम है. तो you need a lot of depth of knowledge to crack the exam. For example, if you have taken physics, you should be very good in physics. If you have taken geography, your knowledge of geography should be very, very good. You cannot just see, a lot of examinations happen in the country, but what distinguishes civil services from the other examinations is that the depth of the subject that is needed to crack the exam. Most of the क्या होता है कि exams, they are mainly optional oriented, मतलब tick mark, multiple choice questions, A, B, C, D, A or B, A and C. But because of course state PCS, just states PCS होते हैं जिसके through आप
SDM बनते हैं या DSP बनते हैं, they also hold these optional subjects. But the level of competition is I think the most in the civil services exam, because it brings the cream of the country at the apex level of competition. Right. You'll find people from various fields, you'll find everybody, like the graduates from IITs, even the graduates, postgraduates from IIM, everybody competing at the same level. And यहाँ तक कि भाषा भी कोई बैरियर नहीं है. किसी भी मीडियम का कैंडिडेट, किसी भी मीडियम का ग्रेजुएट इस एग्जाम में कम्पीट करता है, चाहे वो गांव से हो, चाहे वो शहर से हो, चाहे वो हिंदी मीडियम से हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम से हो. ये एग्जाम जो है, इट ब्रिंग्स आउट द बेस्ट एंड द टफेस्ट कंपटीशन अक्रॉस. एंड सिमिलर पैटर्न पे अब और भी एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे हैं, इंक्लूडिंग द स्टेट सिविल सर्विसेज. बट the pattern is more or less the same. The competition जो है अब तो it has increased to a lot of various levels. Right. So I think today every exam is very competitive, whether it's the state civil services exams or whether it is the civil services, central civil services exam. Every exam is very, very competitive. Right. And आपको बहुत it needs an in-depth preparation, which it is not time bound. It depends on a student's level, how much can student can grasp. कुछ लोग हो सकता है कि उन्हें कम समय लगेगा, depending on everybody. It is also a combination of hard work versus destiny. तो जो हम देखते हैं, I just like to plug in my power bank. Just give me a sec. Yeah, no problem. যারা শুনছেন, আমি জাস্ট একটু সামারাইজ করে দিই যে ইন্ডিয়ান পোস্টাল সার্ভিসের যে এলিট ক্যাটাগরিতে আছে, সেখানে গেলে কিন্তু ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে এবং ইউপিএসসি যে অন্য পরীক্ষাগুলো, অর্থাৎ প্রিলিমস, মেন এবং ইন্টারভিউ, এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যেতে হয়. এবং উনি খুব ভালো করে বললেন যে এইটা অনেকটা এমএ বা পিএইচডি করার মতো এত গভীরে যে পড়াশোনা করলে তবে কিন্তু এই ধরনের পরীক্ষায় সফল হওয়া যায়. এবং যে কোনো স্ট্রিম থেকে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা যেটা বললেন যে কোনো স্ট্রিম থেকে কিন্তু আপনি পোস্টাল সার্ভিসে যেতে পারেন, ইন্ডিয়ান পোস্টাল সার্ভিসে, কেননা এটা ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে. সেকেন্ড হচ্ছে যে উনি বললেন যে কোনো ভাষা এবং রুরাল আরবান ডিভাইড নেই, এই ক্ষেত্রে কিন্তু গ্রামীণ ক্ষেত্র থেকেও অনেক পরীক্ষার্থী এক্ষেত্রে সফল হয়. আপনাদের মধ্যে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, যারা জুমে আছেন তারা প্রশ্ন করতে পারেন, হাত তুলুন, আমরা প্রশ্নের সুযোগ দেবো. এবং তার মধ্যেই উনি ম্যাডাম ফিরে এলে আমি প্রশ্ন নিচ্ছি. আপনাদের মধ্যে থেকে কেউ যদি প্রশ্ন করতে চান, আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন, হাত তুলুন. আমরা কেননা উনি 2015 সালে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি পদ সামলে কলকাতায় পোস্টেড হয়েছে. সম্প্রতি বাংলায় বলতে অসুবিধা, আমি চেষ্টা করছি সেগুলোকে বাংলায় বলে দেওয়ার জন্য. এবং এই স্টেপগুলো আজকে আমরা ওনার কাছ থেকে বুঝে নেব. হ্যাঁ ম্যাডাম, আর ইউ ফাইন? ওকে, ক্যান ইউ আনমিউট? Yes. Yes, can you hear me now? Yeah, I can hear you. Okay. I can hear you. So, as I was saying, the examination, right. Today, the competitive examinations are growing intense. Population बढ़ रहा है, and unfortunately, there is joblessness also. So competitions have become very, very intense these days. Right. And in the days when I was preparing, and today, आज में देखें, तो difference बहुत आ गया है. It includes the online setup, because we have Byju's today, we have Unacademy today. There are so many online platforms and apps जहाँ पे आप prepare कर सकते हैं exams के लिए अपने घर में बैठ के. This is actually a boon in itself, but it has increased competition also a lot. अच्छी बात ये है कि बैठा हुआ बच्चा है, वो भी अगर उसके पास इंटरनेट सुविधा सेवा है, तो घर बैठ के लेक्चर सुन सकता है और घर बैठ के टेस्ट सीरीज लिख सकता है. आप जो है ऑनलाइन एग्जाम होते हैं टेस्ट सीरीज के, वो आप लिखते हैं. तो दिस एग्जामिनेशन, because of its wide reach, because of the book technology, it has become competitive and accessible both. दोनों चीजें बढ़ गई हैं across India. किसी भी competitive examination के लिए पिछले 10 साल के क्वेश्चन बैंक लगा लिया करते थे. It was
rotten format ki, same questions used to get repeated. But agar question, because what UPSC encourages is perhaps originality. कि लोग जो है भीड़ की तरफ नहीं भाग जाए, मतलब कोचिंग सेंटर्स should not win. It should be to encourage the student to read and to learn. बस एक mindlessness नहीं हो प्रिपरेशन में कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसा आंसर बना देंगे. It should be the ability to read and grasp and understand. तो सबसे महत्वपूर्ण जो होता है तैयारी के लिए वो कहीं भी आप स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन, which happens from starting to read the newspaper. And I believe everybody knows that civil services के लिए जो अखबार पढ़ा जाता है, that is Hindu, the Hindu. The Hindu is the god of civil services. Right. So any aspirant that aspires to even crack UPSC has to start reading Hindu from the very initial stages of your dream. So when you start dreaming, you have to start reading also Hindu. It goes that way. I think this is the common point. We in the last 56 episode, you have to read a lot, and all the senior bureaucrats from the state and outside, everyone actually emphasize whatever you also like highlighting. You have to read a lot. You have to grasp the many things before taking a direct questions. Ma'am, somebody wants to know your experience of facing interview board, because somebody said we cleared the exam, but we faced a lot of difficulties in terms of confidence, in terms of facing interview board. So before that, I'll just take a direct one questions from Ahmed Sardar. Ahmed Sardar, আপনাকে আনমিউট করছি, আপনার প্রশ্নটা বলুন. Ahmed Sardar, হ্যাঁ, আপনার প্রশ্নটা ডাইরেক্ট বলুন, ম্যাম শুনতে পাবেন. ওকে ম্যাম, there is a technical difficulties. You please go ahead. Somebody just হ্যাঁ বলুন. হ্যাঁ স্যার, বলছিলাম যে এটা WBCS যে ফর্মটা ফিল আপ হচ্ছে ওটা তো নয়, এটা ইউপিএসসি কি আলাদা ফর্মটা ফিল আপ করতে হবে? হ্যাঁ ডেফিনেটলি ইউপিএসসি যে প্রতি বছর ইউপিএসসি তে ম্যাম খুব ক্লিয়ারলি বলেছেন, প্রতি বছর ইউপিএসসি যে পরীক্ষা যেখান থেকে আইএএস আইপিএস ইন রেভিনিউ সার্ভিস সেখান থেকে ইন্ডিয়ান পোস্টাল সার্ভিসেস হয়, ওই পোস্ট এটা WBCS এর সঙ্গে নয়. থ্যাংক ইউ. আপনার কি অন্য কোনো প্রশ্ন আছে? না স্যার, বলছিলাম যে আমরা ইউপিএসসি ফর্মটা আমরা এই মুহূর্তে কোথায় পাবো, বা অনলাইন থেকে করবো? অনলাইন থেকে পাওয়া যায়. ঠিক আছে. হ্যাঁ, এটা কবে নাগাদ শেষ হচ্ছে রেন্ডিং ডে? বলে দেবো, আপনি শুনতে থাকুন. ম্যাম, ইয়েস প্লিজ go ahead with your experience of facing the interview exam. Okay, so interview board is something of UPSC that has an aura of its own, because it's going to bring a lot of members from the specialized bodies together. Right. It can be the chairman of any higher apex body, people who have earned a name in their field. They can be professors from universities, from good colleges. So the board is something which has specialized members. They can be ex-servicemen and they can be present occupants also at the apex level. So it is a very diversified board, and it is also a board that judges your capability as not just as a knowledge holder, but as an administrator. Right. The board is not there to test your knowledge, because you have already proved your knowledge through the mains and the prelims. So some basic knowledge you have. So the board is not testing your knowledge. The board is testing how can you handle different situations. They are going to ask you questions. आपका जो भी जब आप मेंस का एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपसे फिल करवाया जाता है फॉर्म, जिसमें आपको अपने बारे में बताना होता है, which is sort of a resume in the corporate field as we can say. उसमें आपको बताना होता है कि आपको क्या आपकी हॉबीज हैं, क्या आपका बैकग्राउंड है, क्या आपके अचीवमेंट्स हैं. अगर आपने नेशनल लेवल पे कहीं आपके पास टैलेंट है, आपने नेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स में, सिंगिंग में, क्लासिकल म्यूजिक में, अपने कुछ भी, आपको अपनी पूरी पर्सनालिटी हाईलाइट करनी होती है, which is the same maybe in WBCS also, and it's the same in civil services also. जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं उससे पहले आपका बायोडेटा जो होता है वो बोर्ड के मेंबर्स को मिल जाता है. तो बोर्ड के मेंबर्स जो है यूजुअली दे कैन आस्क समथिंग
either on what's happening around you, जो आपके आसपास current situations हैं, or they can ask from something from your profile, which is called the DAF. In my times, it was called that, Detailed Application Form. So आपका जो प्रोफाइल है उसमें से पूछ सकते हैं कि आपने इस कॉलेज में ये किया, आपने इस कॉलेज में इस फील्ड में आपने एक प्रोजेक्ट बनाया है, आप उसके बारे में बताइए, या आपने किसी एनजीओ के साथ आपने मे बी काम कर रखा होगा. बहुत सारे लोग होते हैं जो वर्क एक्सपीरियंस के बाद आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दे हैव वर्कड इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, और दे हैव वर्कड विद अनदर गवर्नमेंट, दे हैव वर्कड विद अनदर ऑर्गेनाइजेशन, वो भी आते हैं. सो व्हाट हैपेंस इज एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. या तो करंट अफेयर्स बेस्ड भी हो सकता है, आपका ओपिनियन बेस्ड भी हो सकता है, आपका जो आपने प्रोफाइल में फिल कर रखा है आपके वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर भी हो सकता है. अगर आप रीसेंट पास आउट हैं, फ्रेशमैन है, कॉलेज के फ्रेश पास आउट है, तो उसके ऊपर भी हो सकता है कि आपने कॉलेज में क्या आपने अचीवमेंट्स किए हैं. तो द इंटरव्यू बोर्ड इज अबाउट ऑल दैट. इट कैन बी एनी board. I mean, the situation can both be tough and both be easy. Depends on a case-to-case basis. कभी-कभी questions बहुत tough आते हैं and कभी-कभी questions can be simple. So it depends, but you have to be prepared for the best. You have to give time to whatever you have filled in your profile. जो भी आपने अपने application form में अपने बारे में बताया है, be very honest with that. There should be no bluffing. ऐसा नहीं है कि बस just to show a beautiful picture you have filled something in the DAF, because the board is very, very, of course they are the smartest people that are going to interview you, so they are going to go into the depth. If you know something really, really well, then only mention it as a part of your profile, because there is no scope for bluffing. That is the point number one of the interview. And whatever is asked, you have to maintain your stand as an administrator. Usually it's said you cannot be any party. For example, when you're trying to work for the government, you cannot have a some kind of a political party stand. तो आपको आपका stand होना चाहिए as an administrator. How would you see things in the field? You cannot be biased towards some political segment or some apolitical segment which caters to your ideology or your own philosophy. So the answers should be pro people, basically. How you would act as an administrator, how you would help people, how you would simplify things for them, how are you going to face the challenges. So it's all about that in a nutshell. Right. Ma'am, thank you. This part you have covered everything, in the Now we'll move to the next part, like in rural area and in the state level. You have talked about the clerical position, postal assistant. So can you know what is the role, how they can sit for this exam? So how the recruitment happened for the clerical position, postal assistants? Yes, so postal assistant exam, a few of the vacancies are also filled through the SSC examination. Okay. And the pattern of the examination keeps on changing. So I have not kept a tab on the recruitment levels. But if you go online, the vacancies are always published. Right. Of postal assistants or inspector cadre. When you go to the notification of any exam, they are going to specify what kind of vacancies are available in the departments and what kind of positions you can get. तो उसके थ्रू आप जो है पोस्टल असिस्टेंट बन सकते हैं. पोस्टल असिस्टेंट का काम होता है यूजुअली वेरी बेसिक, टू सिट एट द काउंटर. जैसे कि आप बैंक में जाते हैं, आप सेविंग्स बैंक काउंटर पे जाते हैं, आप फॉर्म फिलअप करते हैं, आप पैसा डिपॉजिट करते हैं, आप पैसा विड्रॉ करते हैं. तो आप जो है सॉर्ट ऑफ बैंकिंग वाला काम करते हैं. लेकिन बैंक में क्या होता है, आप सिर्फ बैंकिंग का ही काम करते हैं. पोस्ट ऑफिस में आप बैंक के अलावा आप इंश्योरेंस का भी काम कर सकते हैं. आपको मेल ब्रांच में भी लगाया जा सकता है, आपको आधार वाले ब्रांच में भी लगाया जा सकता है, आपको पासपोर्ट वाले ब्रांच में भी लगाया जा सकता है. सो देयर इज अ वाइड एरिना ऑफ डिपार्टमेंट्स और सेक्शंस वेयर यू कैन एक्चुअली डिलीवर. हो सकता है कि आपको मे बी एक प्रोफाइल में अच्छा नहीं लग रहा हो, देन यू कैन शिफ्ट बेस्ड ऑन योर कॉम्पिटेंसी. इफ योर senior officer finds you capable enough, they can deploy your services in some other segment also. So it's not fixed.
that you will only be working on the banking side of things, because the department has a lot to offer. हमारे पास specialized NDCs है, नोडल डिलीवरी सेंटर्स हैं, आपको वहाँ भी आपकी सेवाएं यूटिलाइज की जा सकती हैं, वहाँ पे भी आप मैन कर सकते हैं अपने नीचे के जो आपके पोस्टमैन काम करते हैं, जिस एरिया में, जिस ज्यूरिसडिक्शन में, आप उसकी डिलीवरी देख सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं, टेक्नोलॉजी इंडक्शन देख सकते हैं, और हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, ट्रेनिंग में आप नए रिक्रूट्स को, जो भी नए पोस्टमैन हैं, उनको कैसे डिलीवरी करना है उसको, अगर आप टेक्नोलॉजिकली बहुत शार्प हैं तो आप उनको भी ट्रेनिंग दे सकते हैं. तो इट डिपेंड्स on the kind of work that you want to do, the kind of energy that you have, everything is dependent on that. Ma'am, just another query related to this. So sometimes we see in the newspaper there is a like 1,500 vacancy in the post for West Bengal circle or something like that. Is there any regional recruitment happens in the postal department? Yes, regional recruitments happen mostly of postmen. Postmen are recruited, yes, state-wise. Huh. Yes. So, the clerical cadre, they are recruited at the central level, at the nationalized level. But the postman cadre, they come through the state exams. The respective states conduct examination, and then you are recruited as a postman. So state government recruit that, or the Indian Postal Department? No, not the state government. Postal Department, for example, West Bengal Postal Department, or as they call West Bengal Postal Circle, is going to display the number of vacancies on the website, the notification, when is the exam going to be conducted, in how many stages it's going to be conducted, what are the eligibility criteria for any category, and when are the results of the examination going to be displayed. So everything about that is available on the websites of the respective state-based postal circles. The vacancies are notified. Yes. I think this has clarified many doubts about there are circle-based recruitment happens more primarily for the postman. Yes. Postmen are recruited at the state level. The clerical cadre. Is it for the man? It is only for the man, or women can also apply for that, the postal delivery person? Yes. Very, I'm very honored to say that we have post women also in our department, and some are very celebrated. We honor them on Women's Day, and they're such a symbol of women empowerment that we have. So we have women postmen also in our department. Can you, because most of among our audience, mostly the girls student sit together and listen to our program regularly. So for few motivating words for them that you can also join. It's not only the postman, it's become a colonial term, but there is a post women too, as ma'am was just saying. So what are the participation of the women in the department and how they contribute? If you just elaborate that, so our women participator can benefited from your talk. Yes, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि महिलाओं का अभी परसेंटेज कम ही है डिपार्टमेंट में, बट आने वाले समय में मैं उम्मीद करती हूँ कि बढ़ जाएगा. पर आज भी हमारे डिपार्टमेंट में काफी सारी पोस्ट विमेन महिलाएं भी हैं, जो कि उनकी यूनिफॉर्म रहती है प्रॉपर, वो जो है डाक डिलीवरी करती हैं. कभी कई साइकिल पे करती हैं, कई स्कूटी पे भी करती हैं. ऐसा नहीं है कि वो सारे आदमी ही रहते हैं, औरतें भी हैं डिपार्टमेंट में. एट एवरी कार्डर, हमारे यहाँ GTS में भी औरतें होती हैं. तो इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड, नन ऑफ द पोजीशंस आर रिस्ट्रिक्टेड टू एनी जेंडर. आप किसी भी पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं. तो वुमेन के लिए भी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है. फॉर एग्जांपल, आप किसी छोटे एरिया में रहती हैं, गांव में, वहां पे अगर वैकेंसी है, आप वहां पे पोस्ट वुमन लग सकती हैं. अपने इलाके के लोगों को आप डाक बांट सकती हैं. तो दिस इज अ गुड थिंग. Ma'am, another query is at postman level, there is no examination. It's only through the numbers they are recruited. Do you have any ideas about the recruitment of the post person or postman? Yes, postmen, it depends on the number of vacancies that are there in the particular state. अब हर स्टेट में रिटायरमेंट होते जाते हैं, उसी से वैकेंसीज क्रिएट होती हैं. वन इज टू रिटायरमेंट वैकेंसी क्रिएट होती है. एक होती है जब आपके नंबर, आपका वर्क इंक्रीज होता है, आपके इंस्टीट्यूशंस इंक्रीज होते हैं,
उससे वैकेंसी क्रिएट होती है। तो सरकार क्या करती है, हर साल जो है अपने वैकेंसीज कैलकुलेट करती है अक्रॉस द कैटेगरीज, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। फिर उनको कलेक्ट करके सरकार नोटिफाई करती है कि नाउ द टाइम हैज कम दैट वी नीड पीपल टू मैन दीज पोजीशंस, यहाँ पे शॉर्टेज है, अब हमें एग्जाम कंडक्ट कराना चाहिए। तो वो स्टेट का कॉल होता है पोस्टमैन के एग्जाम करवाने का। राइट। सो आई थिंक इट इज नाउ क्लियर, যারা শুনছেন যে irrespective of gender, caste and religion, every post is open for all Indian citizen. Madam has made it clear. अच्छी बात यह है कि आप कम समय में आप अगर अच्छा काम करते हैं पोस्टमैन में, तो आप जो है क्लरिकल कार्डर में भी जा सकते हैं। आपके प्रमोशन के बेस पे आप जो है पोस्टमैन से पोस्टल असिस्टेंट भी बन सकते हैं। So and also it madam বললেন যে পোস্টম্যান থেকে ডিপার্টমেন্টাল এক্সাম দিয়ে ক্লারিক্যাল পজিশনে প্রমোশন হবারও কিন্তু অনেক সুযোগ থাকে। One queries regarding the first part of the presentation. What are the hierarchy of like you clarified the UPSC exam and you selected for the Indian Postal Service. So what is the primary posting, and then what are the top level in terms of the hierarchy? So what are the main important posting in terms of those who are selecting from the Indian Postal Service? Okay. So as I started, सबसे पहले मैं बताती हूँ डिपार्टमेंट का ओवरऑल स्ट्रक्चर। हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आता है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के अंडर। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में फिलहाल 2 डिपार्टमेंट हैं। वन इज डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, वन इज डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम। Ours is Department of Post, which is headed by Secretary Post, who is the senior most Indian Postal Service officer. Right. And there we have our Secretariat office, which is called Dak Bhavan. Dak Bhavan is Dak Bhavan is housed in Delhi, just like other bhavans which house the mantralayas. तो डाक भवन में हमारे जो है पॉलिसी मेकिंग होती है। इट्स द पॉलिसी मेकिंग बॉडी व्हिच हैज लॉट्स ऑफ सेक्शंस, लॉट्स ऑफ डिपार्टमेंट्स, लॉट्स ऑफ सीनियर ऑफिसर्स व्हिच हेड एवरी सेक्शन। तो उसमें सेक्रेटरी के नीचे होता है पोस्टल सर्विसेज बोर्ड, जिसमें मेंबर्स होते हैं अराउंड 6-7 मेंबर्स। फॉर एग्जांपल मेंबर प्लानिंग, मेंबर ऑपरेशंस, मेंबर एचआरडी, बैंकिंग, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। उनके नीचे हमारे पास होती है एवरी डिविजन्स। These divisions are going to respond to they are responsible to the members. One member can look after a number of director generals who are also from the Indian Postal Service. Right. And it's just like any mantralay secretariat staff that is there, headed by, for example, in the IAS, it happens to joint secretaries. In our department, then there is below a director rank officer, then below there is a assistant director general or a SSP level officer. Below that we have assistant directors or assistant superintendents, inspectors. Then we have the clerical cadre. We have section officers who come through central secretariat service, who serve in other ministries. And then we have our Group C staff, also a multitasking staff, MTS, who is basically responsible for the file handling work. So MTS works at the lowest level, and at the highest level is the head of the division or head of the department, whosoever mans it. Right. But in the field, for example, in the states, every state has a postal circle. For example, West Bengal Postal Circle, or for example, Delhi is a state postal circle. तो state के जो head होते हैं, we call them CPMGs, Chief Postmaster Generals, who are also from the Indian Postal Service. They man every state. Right. So West Bengal Postal Circle is going to have one head who is going to man the entire postal operations and postal administration available in the state. And जैसे कि मैंने बताया, सर्कल के हेड जो होते हैं वो CPMG होते हैं, and उनके नीचे होते हैं regions. For example, वेस्ट बंगाल में नॉर्थ बंगाल है, साउथ बंगाल है, कोलकाता एक अलग से रीजन है, अंडमान एंड निकोबार भी इज अ पार्ट ऑफ इट, वो भी रीजन है। रीजन के भी हेड्स होते हैं, दे आर PMGs. The PMGs are also usually officers from the Indian Postal Service
they can come indirectly through departmental promotions in certain cases, if not all. तो वैसे आ सकते हैं. उसके नीचे होते हैं डायरेक्टर्स, डायरेक्टर पोस्टल सर्विसेज, डायरेक्टर पोस्टल सर्विसेज हेडक्वार्टर्स और डायरेक्टर मेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग. ऐसे डेजिग्नेशंस एंड ऐसे नॉमेनक्लेचर रहते हैं. So these directors are sit below the PMGs, and beneath these directors are the SSP level officers. The SSP, for example, I am an SSP, senior superintendent. I head a division. Division के अंदर होते हैं head post offices और जो आप छोटे-छोटे sub post offices देखते हैं. It's a collection of those head post offices, sub post offices, and जो गांव के पोस्ट ऑफिस होते हैं, we call them branch post offices. इनका जो कलेक्टिव स्ट्रेंथ होती है, इनका जो कलेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होता है, that is manned by SSP level officer. They can be, अभी इसमें 50% strength comes through promotion SSPs में, and 50% are direct officers. इंस्पेक्टर कार्डर से प्रमोट होके काफी लोग जो है SSP लेवल पे होते हैं 50%, and then 50% come through UPSC. Right. So this is, and beneath the SSPs के नीचे आते हैं inspectors and ASPs जो कि रिपोर्ट करते हैं SSP को, जो कि डिवीजन है, एक डिस्ट्रिक्ट है, फॉर एग्जांपल साउथ कोलकाता के अंदर भी जो है छोटे छोटे सब डिविजन्स होंगे. दे विल बी मैन्ड बाय द लेवल ऑफिसर्स ऑफ द लेवल ऑफ inspectors or ASPs who come through SSC examination. They man the subdivisions. They head the subdivisions. उसमें उनका काम रहता है कि पोस्ट ऑफिस विजिट करते हैं या कहीं पे लॉस एंड फ्रॉड हो गया है उसकी इंक्वायरी करते हैं. किसी स्टाफ को अगर चार्जशीट मिली है तो उसकी इंक्वायरी में एंगेज्ड होते हैं. तो उनका भी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का काम होता है. ये आपके टारगेट्स जो हैं आपको अचीव करने हैं. फॉर एग्जांपल इतना खाता खुलवाना है या इतना आधार खुलवाना है, उसमें उनका फोकस रहता है. So they also man their subdivisions and they collectively report to the SSP who collectively mans all of the division. पूरे डिवीजन में कैसा काम रहता है वो आपको देखना होता है कि आपका डिवीजन अपने ऑपरेशंस ठीक कर रहा है, अपना एडमिनिस्ट्रेशन ठीक कर रहा है. तो ट्रांसफर पोस्टिंग भी उसमें जो एसएसपी का काम जो होता है, कोर एडमिनिस्ट्रेशन, आपको आपके पास पावर होती है कि आप जो है इंट्रा ऑफिसर्स की आप स्ट्रेंथ देख सके, वैकेंसीज देख सके, आप उसमें ऑफिसर्स की पोस्टिंग कर सके डिपेंडिंग ऑन ऑल दैट. एंड देन एवरी पोस्ट ऑफिस हैज अ क्लरिकल कार्डर, देन पोस्टमैन आर देयर. जैसे कि आप हमेशा से देखते आए हैं, डाक बुक होती है तो डाक ले जाने के लिए पोस्टमैन होते हैं. So it's a wide range of people engaged from right from the lowest rank of the staff to multitasking staff to postmen to clerical level to inspectors who are going to visit the post offices. Yes. So such is the organizational level structure. I think it's a clear, overview of the organization, and also finally what you have said about the lowest rank may, regularly we see there is a recruitment of the driver and others because now postal department activities has enormously expanded, as you have been telling about the expansion of the e-commerce, etc. So besides the clerical sorting assistant, postal assistant, there is also the recruitment of on a regular basis. We can see the driver recruitment also happens. One चीज मैं पूछने चाह रहा है, ये जो अभी पोस्टल डिपार्टमेंट के इतना सारे एक्टिविटीज बढ़ गया, स्पेशली ऑन देयर इज आल्सो वी सी फ्रेंचाइजी स्कीम, लाइक somebody wants to start something as their own entrepreneurship, but they can also work with the postal department. So what are the scheme you can, if you can just throw some lights on that? Hello? Yes, can you hear me? Yes, I can. Yes, so franchisee scheme is not something which it's very different from the examinations. It is basically an agency function. आप जो है पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं. आपको उसके लिए एक डिविजनल ऑफिस में कांटेक्ट करना पड़ेगा. एंड फ्रेंचाइजी आउटलेट्स जो है हर पोस्ट ऑफिस से एसोसिएटेड होते हैं. वहाँ पे क्या होता है, हम डाक की बुकिंग करते हैं तो वहाँ पे एक नॉन पोस्टल अथॉरिटी होती है, कोई भी जो है एजेंसी लेकर के फ्रेंचाइजी आउटलेट खोल करके डाक की बुकिंग कर सकता है.
Right. फ्रेंचाइजी आउटलेट का फंक्शंस जो है इट इज बीइंग रिवैम्प्ड, तो अभी हम कलेक्टिवली उसमें कुछ सर्विसेज हैं जो उसके नोमेनक्लेचर से बाहर ले जाई जा रही हैं, कुछ है जो ऐड की जाएंगी, जो कि जैसा कि हमारा सेंट्रल लेवल पे स्ट्रेस है, बेसिकली एजेंसी फंक्शन यही है. Right. I think that is, for self-employment, that is another opportunity. Ma'am, ये कुछ idea जैसे someone asking for, you said it's a very lucrative, honorarium remuneration you get from the, but she's asking about the like a postal assistant, sorting assistant. What sort of pay band normally postal department gave for this clerical job? Okay, so I don't have the exact information as to what pay band the postal assistant gets, but I think I can give you a faint idea about the takeaway salary. Right. It's somewhere around 25,000 takeaway. Right. Because the pay band keeps on changing depending on your work experience and depending on what age you got recruited. So I cannot tell exactly, but what I can say at the starting level, at the basic level, you will get somewhere around 25,000 takeaway, which is a good amount if you're living in a small city. And all the benefits of, as a being an employee of the central government, that is also of course, applicable. you have medical allowances, you get CGHS facilities, you get medical treatment. That is all is there. Right. And what is the qualification for that, like a postal assistant, sorting assistant, clerical, educational qualification? Yes, for postal assistant, you'll have to be a graduate. I think it's okay. It's not a graduate. It's a class 12. You should be I think it's a class 12. Yeah. Yes, it's a class 12 pass out. Yes. If you are a class 12 pass. Just let me mention that this is very important queries they're sending. যদি আপনারা ইউপিএসসির এক্সাম দিতে চান তাহলে কিন্তু আপনাদেরকে যে কোনো ফিল্ডে গ্র্যাজুয়েট হতে হবে, এইটা ম্যান্ডেটরি। বাট আমরা যেই পোস্টগুলোর কথা বললাম একটু আগে, পোস্টাল ডিভিশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট সর্টিং এর জন্য, বা এটা কিন্তু এইচএস পাস করার পরেও কিন্তু আপনারা এই পরীক্ষাগুলোতে পোস্টাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, সর্টিং অ্যাসিস্ট্যান্ট এগুলো কিন্তু হায়ার সেকেন্ডারি লেভেল এক্সামিনেশনে করেও আপনারা কিন্তু এটা বসতে পারেন। আর যেটা ম্যাডাম বললেন যে এইটার স্যালারি এক্সাক্ট না হলে 25,000 অ্যারাউন্ড স্যালারি, এছাড়া সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কাজ করার জন্য যে ধরনের ফ্যাসিলিটিস থাকে সেইগুলো আপনারা পাবেন। আর আরেকটা প্রশ্ন যে এই তথ্যগুলো আপনারা কোথায় পাবেন? ম্যাম, দে আর আস্কিং where we can keep an eye for the updated state-wise recruitment for this lower rank of recruitment. So if you have anything to say, otherwise I can see in the indiapost.gov.in has a recruitment tab, and they are every day they update that. In addition to that, if ma'am you can also add where they can get the regular update on the vacancies in the postal department. Yes, so first of all, you can check out the website of India Post, and there is recruitment section. They keep on publishing the vacancies. वहाँ पे आप जाके check कर सकते हैं. उसके अलावा not all the postal circles, but कुछ postal circles की खुद की websites हैं. वहाँ पे भी वो publish करते हैं vacancies, exams, और उनके result भी publish होते हैं वहीं पे. Right. And उसके अलावा you have so many online portals, online websites, जहाँ पे जो भी exam आता है, you get the notification that these exams are being conducted, and if you have subscribed to those websites, you'll also get a notification by email that these exams are happening. I think I want to repeat that in Bangla. উনি যেটা বললেন যে indiapost.gov.in এর একটা রিক্রুটমেন্ট ট্যাব আছে, এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি যে এখনই আমি খুলেছি যে 31 মার্চ, 30 মার্চ, 20 মার্চ, যেমন ফর এক্সাম্পল 25 মার্চ আমরা 28 মার্চের নোটিফিকেশন দেখছি 28 ভ্যাকান্ট পোস্ট ফর দ্য ড্রাইভার অন ডেপুটেশন অবজারভেশন বেসিস অ্যাট MMS কলকাতা। সো আপনারা যদি এইটা স্টাফ কার ড্রাইভার, অ্যাপয়েন্টমেন্ট অফ পোস্টাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, আসাম সার্কেল, বিভিন্ন জায়গায় এই ডেপুটেশন এই পাবেন। আর এছাড়া সার্কেল যেমন
কলকাতা আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল সার্কেলের যে ওয়েবসাইট আছে সেখানেও কিন্তু রেগুলারলি এগুলো নোটিফিকেশন হয় সেখানে এবং সেখানে রেজাল্ট গুলো বের হয়। ম্যাম, ইজ দেয়ার এনি রেস্ট্রিকশন like if there is a vacancy in the Assam circle, can somebody from other state apply for that, or it has to be bona fide of that state? Is there any such restriction on that? Hello, ma'am, can I? Yes. I don't think there's any restriction that you can apply from a certain state or not. You can be from any state, but it depends only on the vacancy. Right. If there's a vacancy in a certain state, definitely you can apply for that. I think it's the best way to go, regularly keep an eye on the website. She has mentioned just it is giving a lot of open in it. And another thing, because postal department activity both sare बढ़ गया, has there also contractual recruitment for different posts nowadays? Do you have any ideas on that? Can you please repeat? अभी मतलब पोस्टल डिपार्टमेंट के इतना सारे एक्टिविटीज बढ़ गया, तो इसके लिए कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्रूटमेंट भी हो रहा कि ऑल फॉर्मल रिक्रूटमेंट लाइक ए परमानेंट सब काइंड ऑफ थिंग्स? हाँ, हम कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स भी रखते हैं। फॉर एग्जांपल पोस्टमैन की स्ट्रेंथ होती है, कई ऑफिसेज में कम होती है, लेकिन डाक हमारे पास है, तो हमें कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज भी रखने पड़ते हैं। Okay. So because there is one query, so that information only be obtained through the local level, no? It is not in the websites or yes, contractual information जो है आपको उसी पोस्ट ऑफिस से मिलेगा, वो कहीं वेबसाइट पे नहीं रहता। वो डिपेंड करता है कि किस ऑफिस में कितने कैजुअल वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है और किस लेवल पे है। जैसे कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स होते हैं वो के सामान लोड कराते हैं, बड़े बड़े पार्सल्स लोड कराते हैं। कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स जो होते हैं वो डाक बांटने का काम करते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द नीड एंड रिक्वायरमेंट आपको पोस्ट ऑफिस से पता चलेगा कि वहाँ पे किस टाइप के काम कराने की जरूरत है। So thank you, ma'am. Thank you very much for your time and patiently listening to all questions. And it has, for us also, it's a very enriching session because we don't have much information about how the recruitment happened in the postal department. And this is going to help the young, those who are, thinking about the career in the postal department. And it's a clear step-wise process you have told, especially about the how recruitment happen at the UPSC level and what kind of the preparation কি ধরনের প্রস্তুতি নিলে, এবং আপনারা শুনলেন যে ম্যাডামের কাছ থেকে যে এইটা খুবই প্রেস্টিজিয়াস একটা সার্ভিস এবং এটা যেহেতু ইউপিএসসির মাধ্যমে হয় এটার প্রমোশন এটার নানা দিক থেকে কিন্তু এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ম্যাম, বিফোর ইউ লিভ, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাড সামথিং, just feel free to. And on behalf of WBMDFC, we'd like to thank. And this is the first time we have having session on postal service. That is, and also one final queries: Gramin Dak Sevak onno state apply kora jayni postal assistant. Ma'am, what is the Gramin Dak Sevak? Somebody is asking if you can give some idea. Is it a casual recruitment or what is that? Gramin Dak Sevak is not a casual recruitment, but they are extra departmental employees. Okay. They are not within the department. They are not covered by the Indian Post Office Act of 1898. Right. They are extra departmental employees. और गांव में जितने भी हमारे पोस्ट ऑफिस होते हैं वो ग्रामीण डाक सेवक उनको हेड करते हैं। जनरली क्या होता है, कई बार वो ग्रामीण डाक सेवक के घर में ही वो पोस्ट ऑफिस होता है। कई बार आजकल तो स्पेसेस का क्रंच है, तो हो सकता है कहीं विलेज का पंचायत का स्पेस हो, वहां पे वो लोग अलॉट कर देते हैं। बट इन मेनी केसेस ऐसा भी होता है कि ग्रामीण डाक सेवक के खुद के कैंपस से, खुद के कंपाउंड से छोटा सा पोस्ट ऑफिस चलता है। तो उसमें आप जो है, उसमें भी कई कैटेगरीज होती हैं, जीडीएस की, पैकर, मेल ओवरसीयर, बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। तो वो आप जो है जब नोटिफिकेशंस आते हैं उसमें आप चेक कर सकते हैं कि किस किस कैटेगरीज में वैकेंसी अवेलेबल है। जीटीएस एग्जामिनेशन का भी नोटिफिकेशन निकलता है। And also postman and mail guard
इसके बारे में on the basis of 10th mark or not regular post ठीक है मैम I think it's a pleasure having you today with us. You give a lot of information and it's a very comprehensive we benefited from your discussion also. The Department of Post is actually a very vast department. Right. The number of positions that are vacant and the number of positions that are displayed, they are vast. The nomenclature is vast. Right. There's another section of the department which is called the RMS, Railway Mail Operations. Yes. So you will be working as a part of the RMS. So that is another section. So it is vast. Depending on what kind of vacancies are there, you can apply. More or less, the work can be similar. If you're working as a driver, you'll have to drive the mail vehicles from one place to another. If you're working as a guard, then you have to guard the office that you are given. If you're working it depends upon the nomenclature that you are given. And examinations, the pattern keeps on changing, the notifications keep on coming. So the aspirants have to keep a tab on it. Right. Any personal experience of you're highly satisfied while serving in the Indian Post Service? So very motivating factors. Just the final points from you. Yes, it's extremely when people come to you and they expect something from you and you are able to deliver that. Then the sheer happiness you get. It's the sheer, not just about mails and operations and administration, but the sheer happiness that we sometimes help people in need. For example, the department also has compassionate reappointments. For example, some employee has died or passed away, unfortunately, and their family needs employment. And somebody is in dire health, they're not able to get the passport on time, or somebody urgently needs an Aadhaar for whatsoever purpose they need. So department has a very important social function. We also give out pension to our employees. We generate digital life certificate for the pensioners. So every year pensioners of other departments other than postal also come to take their pension through the post offices. So the kind of the satisfaction that we get by serving people, by the elderly, the younger, the older, that is immense. The happiness that we get. We are able to touch, I believe, every strata of society. जो कि आप गरीब से लेकर अमीर तक आपके पोस्ट ऑफिस में आएगा. And sometimes there are companies, there are organizations that contact you जिनके साथ आप contracts में होते हैं. And then there is a small person in the village also who will come to you with her request, with her problems. So the post office is like a temple open to all, I must say. Right, and it brings a smile to the many people at different level, especially those who get job in a postal department, delivered that letter to, in most cases, still today. So I think with this word, I'd like to thank you for your time, patiently responding all the queries on behalf of WBMDFC. We'd also like to thank ma'am, for your time and adequately explaining the entire process. Although it's a very vast subject, but we get a sense of what happens within the postal department. It is a very old department. একটা অনেক দিনের প্রাচীন দপ্তর যেটা ভারতবর্ষের একটা প্রাণ শক্তি যাকে চালিকা করছে অলমোস্ট প্রতিটা গ্রাম যার দ্বারা কানেক্টেড। এখন ডাক পরিষেবা ছাড়া ব্যাংকিং পরিষেবা, আধার এবং ই-কমার্সের মতো নতুন নতুন জিনিস যুক্ত হচ্ছে পোস্টাল সার্ভিসে। সুতরাং এখানে অনেক কর্মসংস্থানের সুযোগ আছে। আপনারা যদি নিয়মিত এটার খবর রাখেন, আমরা প্রথমেই বলেছি যে ইউপিএসসি লেভেলে প্রিমিয়াম কাজের জন্য, বড় পোস্টে কাজের জন্য, কিন্তু রাজ্য স্তরে, সার্কেল স্তরে কিন্তু অনেকগুলো অ্যাসিস্ট্যান্ট, ক্লারিক্যাল জব থেকে শুরু করে গ্রুপ ডি, ড্রাইভার, নানান দিক থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই ধরনের কাজের সুযোগ আছে। আমরা ধন্যবাদ জানিয়ে ওনাকে করতে চাইছি। আমরা এরপরে ম্যাম you can sign off or you can stay. We'll just explain couple of other things. So once again, thank you. We'll be in touch for other this kind of a program in future. Anything else if you would like to add now? Otherwise, good night to you also. Thank you. Yes, thank you so much for inviting me over. I believe I have answered most of the queries. Most of and what I cannot answer, I think it's all available on Google and Wikipedia. Absolutely. I believe.
And because it's also impossible to have such a vast amount of information collectively available Right. at that particular point of time. But I believe I have specified the nomenclature of the department right. and how the people are recruited and what kind of job profile that they have. So I feel it's an absolute pleasure. Was an absolute pleasure to be here. Yeah. And I hope the students are going to take some clues and they're Right. going to start working hard upon it. So thank you so much. And I'd like to sign off. Thank Good you night, so much. everybody. Thank you. Good night. Thank you so much. আমরা এই আলোচনার আরেকটি পর্ব রেখেছিলাম যেখানে আমরা বলেছিলাম যে ইন্ডিয়ান পোস্টাল সার্ভিস ছাড়াও কুরিয়ারের যে নানান দিক খুলে গেছে, স্পেশালি প্যান্ডেমিকের ফলে ই কমার্সকে কেন্দ্র করে যে ধরনের কুরিয়ারের সুযোগ আছে। আপনারা প্রতিদিন শুধুমাত্র শহর নয়, গ্রাম গঞ্জ ছোট শহর সমস্ত জায়গাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কুরিয়ার সার্ভিসেরও একটা কিন্তু প্রভু একটা ব্যাপক বিস্তৃত হচ্ছে। আমরা একটা ছোট্ট ভিডিও একটা কুরিয়ার কোম্পানি দেখবো, তাতে বোঝানো হচ্ছে যে কি ধরনের লোকজন লাগে। তারপর আমরা কয়েকটা জিনিস বলে আপনাদেরকে এই পর্বটাকে আমরা শেষ করতে চাইছি। তো এখন আমি অনুরোধ করবো ভিডিওটা দেখানোর জন্য। I'm Komal Agarwal and I work in delivery as a senior developer. My name is Karan Agarwal. I am senior manager in the engineering team at Delivery. I am Manjeet Dhaya. I work with delivery as a data scientist. We come to office, we brainstorm, we exchange ideas, we read a lot and then quickly execute it. The technology team builds products which enable our customers to achieve new businesses like cross-border and freight forwarding. One of our primary project deals with understanding the meaning of addresses. We want our machine to understand the same thing. We want to build algorithms that would be able to understand the meaning of the address. So this is one of our projects which we are working on. So appreciating people for the work they've done, motivating them towards learning a lot of new things, and giving them scope and opportunity to work on new technologies really motivates them. And that is the culture at Delivery which really fuels people every day. অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনারা যে ভিডিওটা এখন দেখলেন, এর মধ্যে আমরা কুরিয়ার সার্ভিসে নানান রকমের দিক, একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, একটা ডেটা সায়েন্স, ডেলিভারি বয় থেকে শুরু করে নানান রকমের জিনিস কিন্তু এখন এই পাবলিক যে ডেলিভারি সিস্টেমে, স্পেশালি ই কমার্স এমার্জ করার পর থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এইটা নিয়ে আমাদের প্রচন্ড রকমের কাজের সুযোগ বেড়েছে। এবং এই ধরনের রিক্রুটমেন্ট গুলো আপনাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে। আমরা খোঁজ করেছি, এখানকার যারা কাজ করেন তাদের সঙ্গে কথা বলেছি, তারা আমরা দেখতে পেয়েছি যে লোকালি যে ওয়্যার হাউস গুলো হচ্ছে, ই কমার্সে লজিস্টিক করছে, সেখানে কিন্তু এখানে রিক্রুটমেন্ট হচ্ছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা মাধ্যমিক পাস, অনেক ক্ষেত্রে নিজের ড্রাইভিং লাইসেন্স ও গাড়ি থাকতে হবে, অর্থাৎ 2 চাকার বাহন থাকতে হবে, তাহলে কিন্তু তারা এই ধরনের কাজ। কিন্তু অন্য যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ কাজ, অর্থাৎ লজিস্টিক ম্যানেজমেন্ট, যেখানে আপনাকে ডেটা সায়েন্টিস্ট হতে পারেন, ইঞ্জিনিয়ারিং হতে পারেন, বা ম্যানেজারিয়াল ক্যাপাসিটি থাকলে আপনার হতে পারে, এই ধরনের জিনিসগুলো আপনাদের কাজের সুযোগ রয়েছে। আপনারা দেখলেন যে ইন্ডিয়ান পোস্ট অফিস এবং এখানের মধ্যে আমরা কত রকমের কাজের সুযোগের কথা আমরা আজকে আলোচনায় করতে পেরেছি। আমরা আজকে একটু তাড়াতাড়ি শেষ করব। আরেকটি ঘোষণা যে আগামী সপ্তাহ থেকে আমরা 1 মাসের একটা বিরতি, আগে গত বছরে ছিলাম রমজান মাসে ইভিনিং এ আমরা বিরতি থাকে, আমরা আবার ফিরে আসবো কেরিয়ারের নানান দিক নিয়ে আলোচনা করার জন্য। কেরিয়ার পথ নির্দেশ এই অনলাইন আলোচনায় আপনি যেমন উপকৃত হচ্ছেন, অন্যদের উৎসাহিত করবেন যে ওয়েবিনারের ভিডিও ভার্সন গুলো, অর্থাৎ ইউটিউব এবং ফেসবুকে যেগুলো আছে সেগুলো দেখে আপনার পছন্দের বিষয় নিয়ে, আমরা প্রায় 56টা এপিসোড নিয়ে নানান বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি। এর মধ্যে নিশ্চয়ই আপনার কেরিয়ারের কোনো একটা পছন্দের বিষয় পাবেন, যা নিয়ে বিস্তারিতভাবে আপনারা জানতে পারবেন। সেখানে বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, সফল পরীক্ষার্থীরা বলেছেন, আপনারা জানবেন এবং এটাকে শেয়ার করবেন যাতে আমাদের ভিউয়ার ক্রমাগত বাড়ে এবং আমরা এইগুলো আপনারা তাদের উপকৃত হন। এই 2 ঘন্টার কর্মকাণ্ডের পেছনে অনেকের ভূমিকা থাকে। আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই WBMDFC চেয়ারম্যান মাননীয়
মোহাম্মদ গোলাম আলী আনসারি মহাশয়, আইএস অফিসার, WBMDFCর এমডি মাননীয় মৃগাঙ্ক বিশ্বাস মহাশয়, জিএম মোহাম্মদ নাকি, WBMDFCর অন্য সহকর্মীবৃন্দ, আমার সঙ্গে প্রযুক্তিগত সহযোগিতায় মোহাম্মদ ফাইজাল, সোহেল ও আয়েশা ছিলেন, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। আমি সাবির আহমেদ আপনাদেরকে জানাই শুভরাত্রি, ধন্যবাদ।